Hello, family and friends, familia, amigos, amistades, vecinos. Eh, Ustedes saben mi nombre. Eh, Voy por muchos apodos. Mis hermanas, mi mamá, mi padre, mis primas, mis primos. Am, Como ustedes saben, algunos saben la historia, algunos no, que mi vida cambió hace 21 años, este año. Muy drástico y Dios me pedía un cambio. Y yo no sabía que en lo que yo iba escribiendo y aprendí en la iglesia de Unity a comunicarme con Dios. Siempre yo buscaba ese misterio desde que se murió mi papá, se murió mi mejor amigo en 1991 y yo siempre buscando algo más allá. Y cada día me doy cuenta que encuentro más. Me encuentro en esta posición ahora que he ayudado a mis familiares, a mi familia. He dicho predicciones de esposos, de quién se va a casar, con quién, de quién hace su paz. He leído, me he dado cuenta que he leído, me he dado cuenta que he ido en lo que yo mismo me he conectado más con Dios a través de los años, dando Reiki, dando ah, amor, amándome a mí, levantándome de cualquier cosa que me cayera. Le doy gracias a todo el mundo que me apoyó y me levantó, que todo fue una inversión de ustedes y mía, poner de mi parte en transformar mi vida en lo que es hoy. Y hoy se cumple, bueno, el 16 de marzo de 2021 se va a cumplir un año desde que por primera vez salí en vivo a hacer una predicción que está en mi libro. Esto que estamos viendo, este cambio que estamos viendo en el mundo. Y entonces, eh, le quiero dar gracias a ustedes. Um, I want to thank also Salo Stanley and Sarah Spiritual um, and Aeolia and many people that have come into my life and really see me shift. A lot of people don't know my true story or the pain, the shift in my life wanted to do back into the year 2000 after a major breakup. And as I was journaling, things unfolded, and as I was communicating and greeting, wanting a closer connection to God, things appeared, and the strongest connection, la conexión más grande que tuve, was with this one up here, Lord Melchizedek. I was journaling, yo estaba escribiendo, y de pronto oigo no una voz, pero algo que me decía por dentro, yo soy Dios, yo soy el consolado de 12. Y le busqué el nombre, I looked for his name, and he was in the Bible, in Genesis, estaba en la Biblia, en el Génesis. Y vi que fue el que preparó a Cristo para su encarnación. And so he was the one that prepared Christ for his incarnation, and they call him Lord Melchizedek. And then, so with my ability to give Reiki, con mis habilidades de dar Reiki, me pude acercar a algo más dentro de mí que para mí ya no me satisfacía, me daba satisfacción ese Dios fuera en alguna parte, como decía San Francisco de Asís. Like San Francis of Assisi used to say, I was no longer comfortable with the God outside of me. Yes, he's everywhere, but the one inside is to go deeper. And that connection came through teachers and through fear. Pasé temores, pasé a través de maestros, maestras esotéricas, de iglesias, cosas que me comprobó, things that proved to me. I went through many teachings and lessons and things that proved to me that I had a deeper knowledge, but I needed to really uh, trust in that. And I did many times, but I never put it out there. I did in radio shows and here and there, but never did it come full circle. Anyhow, hace 21 años le escribí a Dios que por favor me hiciera renacer de nuevo y que me criaran ellos a Cristo y a la Virgen María. Y sucedió muchas cosas, muchos errores, fallé. I asked Christ and Mother Mary to guide me, my parents in the year 2000. That's the first thing I entered in my journal. And it seems silly, but at the beginning, because I was a guy and journals were not for were for girls, and so, but it's okay. It developed. Now many things in my life are clearer, and I put it into practice. Muchas cosas las puse en práctica en mi vida y lo uní todo lo que yo enseño con la psicología. I learned psychology
how to apply it from Professor Rupert Salir. Um, y lo apliqué, y lo fui aplicando y ayudando a mis seres queridos. Muchos han aprendido a cómo ya desenvolverse ellos solos, pero me encanta que yo puedo ver y sentir la energía. Me di cuenta que no tiene que ver si eres mi familia. I started to notice that everybody that I've helped, I can feel energy and everybody is capable to so basically making me sensitive. Um, I'm not depressed and I'm not anxious. I'm basically a sensitive person. Yo no estoy deprimido ni estoy ansioso. De acuerdo a las normas, according to the norms, I'm not anxious. I'm basically just sensitive to energy. Y entonces realizo que yo siento energía y me es más fácil que criticar a alguien, porque a quién voy a criticar si todos estamos hechos a la semejanza de uno y el otro. Por un Dios superior que está por arriba de nosotros. Uh, so who am I going to judge? So when I give a message, I'm reading energy. So how am I going to judge myself when we're all an image and likeness of our I am presence and our God self? So that said, I'm really grateful from the bottom of my heart to all the ministers, Reverend Charlene Emmanuel Rankin, my sister Noemi, my sister Nora. Uh, my mother touched me very much when I was little. Mi mamá me dijo cuando yo era muy chico, si tú quieres coger esta piedra y creer en esta piedra, pero nunca te hagas fanático. Y eso se me quedó por dentro. My mom showed me a rock and she says, if you want to believe in this rock, it was giving me guidance. And believe in that rock, but never become a fanatic. And she said, everybody there's few friends and close, and everybody else is an association. It's true. And so with my knowledge and I was always very intelligent. Yo siempre fui bien inteligente y asumí la responsabilidad de que yo soy seguro de que hay algo dentro de cada uno de nosotros que nunca nos abandona. And, y lo estoy aquí para comprobar y voy a seguir comprobándolo en lo que estoy haciendo. Cuando cumplo un año de ayudar a gente alrededor de todos los países del mundo. I'm here to prove that everything that have worked for me, I pass it on as an individual, and I have this gift this extra sense to sense your energy and what you need, and I'm really grateful to be able to help people all over every single country in the world. I don't really can't think of one that has I skipped. Maybe the ones that don't have Facebook or something like that, but I'm reaching YouTube, which is Joey Emmanuel, Facebook Live, and he estado en YouTube, he estado en Facebook, en Vivo, and ahora en TikTok. Now I'm on TikTok. Maybe you see me, maybe you've not, a lo mejor me han visto, a lo mejor no me han visto, pero gracias a Dios, les quiero decir a mi amiga Cristina, a Mónica, a que nadie se me olvide. I want to thank also Jade, who started, Mariela Carrillo, Maura Archer, who was in my path, Teresa Sixbury, tanta gente bonita y tanta gente, y mucho a mi maestra que falleció, Omian, pero no fue nada de eso fue en vano, y a mi maestro y quien aguantó con mi crecimiento, John Paul Tessier. I want to thank John Paul Tessier the most. He really was a second father, my spiritual father. And I want to thank Omian, my greatest teacher, who really taught me to trust in myself. So I really want to thank all of you. Los quiero dar las gracias a todos ustedes por haber, y ahora saben que les doy gracias que estoy ocupado, pero estoy ocupado. I want to thank also Sal Campatelli. Some of his words were always inspiring to me. You made differences. Everybody that I've talked to always said something. Eolia, with your meditations, there's always little pieces in me that really keep growing and learning. And I really feel, yo siento que en el mundo espiritual, I feel like in the spiritual world, uno nunca deja de aprender. One never stops learning. But you put things into practice. And la vida es para disfrutarla. Es un experimento y es mejor
levantarse sonriente, alegre de lo que uno hace. It's better to wake up happy and of what one does. Y más que todo, que estás ayudando a otras personas. And more than anything, you're helping other people around the world. It's very humbling, and kind of like a few months back, I was still crying. Se siente uno bien humilde. Y hace unos cuantos meses atrás yo estaba llorando el agradecimiento que tengo con Dios, y espero muchos milagros más para todo el mundo. So I have been really happy and joyful this 1 year anniversary, en este año aniversario, de que he estado llorando de alegría y he podido usar todos mis trajes, lo que me gusta ponerme, mi ropa, y salgo para ser un ser humano igual, como estoy aquí. So anyhow, and I come out live as I am, and wherever I am, and I get rest. It's good. Es bueno descansar, meditar, no siempre estar pensando, porque aunque sabemos predicciones, siempre hay que esperar que el ser de nosotros futuro, Dios sabe, ya todo lo que nosotros deseamos y rezamos existe. Everything that we were already praying for already exists. And maybe something even better is coming. So it's good to know that you're always backed up by God. This has been the greatest year for me to really know and decide that God had my back, no matter what. Este fue el año que decidí, que me di cuenta de que el año pasado, que Dios me tiene soportado. And for those of you who believe in traditional ways or non-traditional ways, it doesn't matter what origin you come from. Para ustedes, de cualquier forma que piensen, que recen, que crean, que tengan su fe, apliquen, no enfadarse por gusto. Apply to yourself, not to get angry for nothing. Don't judge anybody else, because we are all mirrors of each other. Todos somos espejos de uno al otro. Y estamos aquí para reflexionar. Y cada ser humano tiene el libre albedrío. Every single human being has the free will to express, de expresarse como le da la gana, mientras que no esté hiriendo a otra persona. Everybody has the ability to express themselves in whichever way they want to, as long as it doesn't hurt somebody else. We are all here, no matter what you do. No importa lo que hacemos en el mundo. Me doy cuenta que todos estos años he estado sirviendo a la humanidad. Desde trabajando para hoteles, from working to hotels, I'm noticing whether you're a waiter, si eres un camarero, una camarera, peluquera, sirvienta, o que esté limpiando pisos, if you're cleaning floors, whatever you're doing, if you're being of service to humanity and you enjoy it, I gotta say, I really gotta thank God and thank everybody that supported you along the line. And it's not time to judge, because we are all reflections of one another, and we are the whole world. I don't see. Man created this division of lines and cultures and languages and laws. El hombre crea un montón de cosas, y yo creo más bien en un universo, en una unicidad de la humanidad. I believe in humanity uniting together. And hemos llegado a un número bien grande. We have received a great percentage of humanity that is really in tune with God, doing the best you can. And that I am grateful for, that I am here being of service to humanity every day. And every day, sometimes I learn from the people I speak to and counsel and give them business decisions and to make. Y todos los días estoy agradecido a todo el mundo que les puedo ayudar y responder y hacer solucionar problemas grandes de negocio, de salud, de cosas así. Así que gracias, y por todas las personas que me dicen, me estás diciendo exactamente lo que yo necesitaba saber, y se le da el milagro. And I'm grateful to everybody that actually tells me, you're on point, Joey. And again, right on point. Thank you for your help. Having a sixth sense, teniendo un sentido sexto, que yo creo que todo el mundo lo tenemos, y usando esa intuición, podemos ser más auténticamente nosotros. We can be more authentically ourselves by using our sixth sense. And alejarse del problema,
si hay uno. Get away from the problem, and then come back to it with a clear head. When eventually it will make sense, because everything in God's world comes around in cycles, and it's all good. Todo lo que está en el mundo de Dios y que somos todos, eventualmente viene y nos volvemos a ver y podemos dar gracias. Y ojalá que todos puedan dar gracias con lágrimas de alegría como las doy yo. So eventually everything comes around for good, and you come forth and you can giving thanks to God, that you can cry tears of joy that your work is being helping so many people and rewarding to you. Gracias, thank you, and I hope that this really encompasses everybody, that spiritually, if you're seeing me and I missed your name, so many, Lucas Partianeri, the kindness that you offered when you are, uh, when I met you is fantastic. I mean, so many different people. Um, Andreas and your artwork. I mean, people, you guys, Justin in Wales, uh, Dinesh in South Africa, all of you, amazing. Thank you very much. And Clifford Taylor in California, thank you for the opportunity to trust in me and take action. Because if you don't take action, I can't help you. I had to take action in my life, and I still do to this time, to this day. Gracias, un amor, y namaste. Thank you, one love, and namaste. I am Reverend Joey Manuel. Yo soy el Reverendo Joey Emanuel.